আখরে তিয়ানো জানাই দির মগকল বাসা কমকল দেশ তারা কম তো আয়ের তোমার দেশ লাগে দে ফলে ইয়ানোর মাঝে লালচি করি আর কান্দর্য কিন্তু বাংলাদেশের মাঝে ওদের বেকুমত বাংলার মাঝে অরিজিনাল মগ্ন হেড আনি তোমার আবাদ করছো বাংলাদেশের মাঝে বাদ দেশে আনি আনি আবাদ করছো বাংলাদেশের কিছু কখন জায়গা লই আর কানুন মিলাই দিবা নাকি গভর্নমেন্ট বানাইতে চর দেশ বানাইতে চর বানাইতে নদিয়ম বাংলাদেশের জায়গাটা কোনোদিন তোমার হাসিল করতে নদিয়ম হেড আর বাংলার ডিফেন্স করিম বাংলার তফতে আর তোমার লড়াই করিম মনে রেখো বাংলাদেশের জমিন মাঝে তোমার আর নিয়ে আসলে তো নজিম আল্লাহর বাংলাদেশের পাবলিকে আর বেশি মেহরবানি করছে আর কমরে বেশি মেহরবানি করছে ইনারা না হরাই অতল্লা তোরা হুঁশিয়ার যাগই যে দূর রাজার দূর মাঝে তোমরা স্টপ হয়ে যাগই নহলে তোমার হাসার নাসের করে ফেলাইম মগকল তই আই আশা করি আর রোহিঙ্গা কমকল কোনো বুঝি পাচ্ছি বলি ওনারা ফৌরন ওনারা আর কান জমিনের মাঝে আয়ের মগল লই লড়াই করি বেলা তৈয়ারও জগই আর ওনার ইস্তেকবাল করি বেলা তৈয়ার আছি একতা লই আই আর কথার শেষ করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ও আল্লাহ আজি আরাই মানুষুন আল্লাহর ঘর মসজিদের ভিতরে হাজির হইতে আর জিম্মাদার আমিরে মোহতরম আবু আম্মার জুনুনি আল জুনুনি হাফিজুল্লাহ হাফিজ আতাউল্লাহ সাবরে বাংলাদেশ সরকারে এরেজ দিছে আর আগেতে 3 লাখ না দোয়া করি আল্লাহ আল্লাহর কাছে ই আল্লাহ হাজরি বাংলাদেশ সরকারও দিলে মার হামগলাই দোক আমিন হাজরি আর প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস দিলে মাদের হামগলাই দোক আমিন হাজরি আর আর্মির প্রধানমন্ত্রী অকারুদ্দিন সাহেব অকারুজ্জামান সাহেব দিল মাদের হামগলা দিয়া রে আর হাফেজ আতাউল্লাহ সাহেব আল জুনুনি হাফিজুল্লাহ রে জলদি খালাসি করি দোক সাথে আরো যেদুন নাকি আর আছে হাওয়ারি নকল আমি সাবর হাওয়ারি নকল আছে আল্লাহ ব্যাক লিনে জলদি খালাসি করি দোক আমিন বিরহমতিকা ইয়া রহমান রহিম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزياء المشترك Ilmaş Galar Batas Haziara Kem Bartu Tadun Marwan Kalas Ashi Tadun Babun Ashire Aya Wangal Lega Abama Jununi Jiga Sara Amsa Tiba Tulwe Ara Tadun Hatulullah Hazri Yonra Hase Bang Ana Alisabre Veterangi Bangladesh Shahare Duje Itame Hase Hare Kuda Pereshani ज़ाहिर करी दे आना जदूर मायने आशा जा इतना तरबत को बगलो तो आराम अब हम जुनून हम सबरे सारे दीवार लान रहा हंसे आरा की साल हमारा साल ओकन आरा रोहिंग्या जन की माते दाता इनुसा आरा बाप भाई आरा तो छोड़ो गान उन्हें बाप को बरे उन्हें जान बजाओ रोहिंग्या तुम बताएं यान अल्लाह ने बिशी बाला बजाओ आरा उन्हें अफिकन ज़ाहिर कर दे आराम सब रे आना की गोल वाला साथ दा वाम जुन्नी है सारा साल वाला गोल वाला साथ दुनिया गलो वाला बेशा विषय अल्लाह हसे माने शुक्रिया गो अरे तो कौन मुझे महंगा रखम अरे तो हम तो मेरी नहीं अरे तो कौन की आज चुरी वाला जान तो नाम से चुरी जंगल हारा स्लोप कोई जैसे तुम सर अकेले जंगल में जाते बोले हैं किसी उन्हें सारे आते सारे लोग सारे आते जाते हैं ऐसे हरियाणा सारे दिवला सारे हज़ार शुक्रिया हज़ार बांग्लादेश शहर जदून आगे चनाबानी प्रधान जदून की विभिन्न धरनों शहर को लाज़े डॉक्टर इंचा इतना ज़ाहिर करी दे आराम हम सबरे वाम जुन्नी रे सारे दिवला उन्हें सारा किसा दुआ सार अरकान रुहानिया सल्यूशन आदमी शेख जनाब अमीर मुहतरम हाफिज अताउल्लाह जुनूनी साहब ताहिर सईदी आनु मुतल्लिक दो अल्लाह वली अनरकुन दरखास्त करें আর আমরা বাংলাদেশের যেটা ডক্টর ইউনূস সাহেব আছে তার লইতে আর বাংলাদেশের যে দুন প্রশাসন আছে কোন আল্লাহ দরখাস্ত করে আর আগে কোন আশা করি আজিয়ার তারিখ বলতে 19 তারিখ 3 মাস 2025 तो আজিয়ার তারিখের মধ্যে আর বিয়া কোনে এই দিল সাথে তাআলা কা কোন দোয়া করি ইনশাআল্লাহ
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله نبيا كن توادر ورتوبة ورتوبة ورقبول فرما يا الله زدون মানুষের মুশকিলা কোন গুনাহকে maaf فرما يا الله خصوصا على بيا كن توادر ورترزغر آر رنگ سربوشن آرمی ذکر چیک جناب امیر محترم حضرت ستاولہ جنونی صاحب तारे का जल्दी रहाई शमद तो दरखास्त कर अल्लाह तो एक जल्दी रहाई नसीब फरमा आन बांग्लादेश पूरा डटू सब तो रहम करो करम करो दया करो ताकि दिल पर रहम करे तो अल्लाह आन बांग्लादेश के दो भाषा से तरफ दिल मदद तो रहम माफ कर दे तो अल्लाह आय अल्लाह तो जल्दी रहाई नसीब व्यवस्था करे तो अल्लाह आय अल्लाह हर किसी में मुश्किलात और तो आसान करे तो अल्लाह आय अल्लाह जो जरूरत है वो पूरा करे तो अल्लाह आय अल्लाह जो मुश्किलात से मुश्किलात को कफल करे तो अल्लाह अल्लाह आशा करो तो दरबार में दरखास्त करें अल्लाह आजर तारीख 19 तारीख 3 मास अल्लाह 2025 मध्ये अल्लाह तो दरबार में रमजान शरीफर मास अल्लाह बेशी दरखास्त करो आशा करो बिल्कुल तो एक जल्दी रहाई फरमा अल्लाह तो रहम करो करम करो दया करो आदर करो मोहब्बत करो अल्लाह तो हमारे कफल को दे अल्लाह अय अल्लाह तो हमारे कफल को दे अल्लाह अय अल्लाह जल्दी रहाई व्यवस्था कर दे अल्लाह अय अल्लाह बांग्लादेश जो दूर भाषा से तरह तू रहम फरमा करम फरमा अल्लाह ताला तुम्हें गरीबा लगते तरह तू बकी रख अल्लाह मुसलमान अल्लाह खास गुरु मजलूम रहते तो रहम दिला बनाए अल्लाह अय अल्लाह करम दिला बनाए अल्लाह अय अल्लाह आखिरी फरियाद अय अल्लाह आला दुआ कुनरे बात तमा कलिमा शरीफ जुबान फरे फरे मौत नसीब हो जाए सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين